DYAF CMN Bacolod Radyo Totoo 11:43 ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod 11:43 Radyo Totoo ang kusog sang kamatuoran. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita. Maayong hapon Diocese sa Bacolod, maayong hapon sa tanan naton nga mga tagpalamati, ining Adsum Balita Afternoon Edition, ini si Julie Gonzalez. Disyembre 1, Martes nga adlaw, kagyari na mabalita ang amo na tipon para sa sining nga hapon. Adsum Balita. Mga operators ng Fastcraft pagadugangan ang mga biyahe. Adsum Balita. Bulkan Kanlaon yara sa gihapon sa Alert Level 1 suno sa FIVOX. Adsum Balita. Apat ka rehiyon ang gintumod ng mga epicenter sang COVID-19 cases suno sa Octa Research. Adsum Balita. Kag para naman sa aton nga Vatican News Santo Papa, igapaiway ang tradisyonal nga venerasyon sa kapistahan sa Immaculada Concepcion bangod sa coronavirus. Adsum Balita. Kag kadto kita sa mga detalye sang aton nga mga balita, mga operators sang Fastcraft pagkadugangan ang ilang mga biyahe. Nagpahayag ang mga Fastcraft operators nga magabiyahe sa Bacolod City pagkadto sa Iloilo City kag pabalik nga ila pagadugangan ang mga trip sa Disyembre matapos ang pagdamo sang numero sa mga pasahero. Ang mga Fastcrafts ang nagbalik na sa operasyon apang isa lamang ka trip humalin sa Iloilo pa Bacolod kag Bacolod pa Iloilo. Sunod naman sa Fastcraft operator nga si Frank Carbon nga nagapilar sila nga idugangan ang ilang passenger load capacity. Sang Nobyembre, nagpahayag si Philippine Coast Guard Negros Occidental Chief Commander Lodovico Librilla nga nagamat-amat na dugang ang numero sa mga nagadungka nga mga kag nagahalin nga mga pasahero sa Simplicio Palangka Terminal sa Bredco Port sa syudad sang Bacolod. Nagapati naman ang commander sang PCG nga ang numero sa mga passenger vessel ang magadugang pa samtang nagapadulong sa holiday season. Adsum Balita. Bulkan Kanlaon yara sa gihapon sa Alert Level 1 suno sa FIVOX. Apat ka mga pagtayog ang na-record sa Philippine Volcanology and Seismology o kon FIVOX sa sulod sang ilang 24 oras nga obserbasyon sa Bulkan Kanlaon. Sandi sa Kanlaon Volcano Bulletin nga gipagwa sang FIVOX sa kaina sang alas 8 sang aga, ang bulkan ang nagbuga sang asopre nga ginabulubanta sa 336 tons sa kada adlaw humalin pa sang Nobyembre 24. Padayon naman sa gihapon nga nagapaandam ang FIVOX sa publiko kag sa mga LGU nga ang Bulkan Kanlaon ang yara sa karon sa Alert Level 1 sa diin yara ini sa abnormal nga kondisyon kag may pagkatublag. Ginadumlian naman sa gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer radius o kun ang permanent danger zone bangod sa mahimo hinali kag makahalalit nga pagbuga sang bulkan. Ginpahanumduman naman ang mga Civil Aviation Authority sa pag-abiso sa mga piloto sa paglikaw nga maglupad malapit sa bulkan. Adsum Balita. Ang ato na oras sa kahanginan alas 2:51 na kag apat ka rehiyon gintumod nga mga epicenter sa COVID-19 cases suno sa Octa Research. Inakiban pa nato mga balita bantayan sa pagbalik sang Adsum Balita Afternoon Edition matapos ining mga pahanumdom. Adsum Balita.
Madamo nga salamat sa aton mga DYAF CMN Bacolod partners. NIG Marketing, Ms. Ria Devilla Montelibano, Mr. Antonio Shan, Reverend Father Angelo Ansula and friends of Padre Pio Airport Subdivision, Attorney Henrietta Vinco and family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigaran, Mowgli St. Francis Echo Park, Kilometer 53, Don Salvador Benedicto. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Bishop Emeritus Vicente M. Navarro, Monsignor Joy Jimera, Ketchanova Family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas. Bisan may kadulong nga ginadala ang COVID-19. Dayon ang Pasko! Bisan sa kapiot sang pagpangabuhi, tugas ang pandemya. Dayon ang Pasko! Kay kita may pagtuo, paglaom ka paghigugma. Dayon ang Pasko! Yari na, Pasko na naman mga abyan, Pasko na naman kauturan, tiyo na nga masadya, bisan busnod ang bulsa, basta kaupod lang ang pamilya. Pasko na naman kabarkada, Pasko na naman kasimanwa, kita magpasalamat sa mahal na dunya Diyos tungkol kay Pasko na. Diri sa negro. DYAF CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Pabalik sa aton balitaan at balita afternoon edition ng aton oras sa kahanginan alas 2:55 na. Kagpadayon kita sa iban pa naton nga mga nabilin nga mga balita. 4 ka rehiyon ang gintumod nga mga epicenter o konsentro sa COVID-19 cases suno sa Octa Research. Isa ka public briefing nagpayag si Dr. Guido David sa Octa Research nga 4 ka mga rehiyon ang sakaron gintumod sa Octa nga epicenter sa COVID-19. Ang 4 among National Capital Region o kon NCR, Davao Region, Calabarzon, kag pila ka bahin sa Central Luzon. Suno kay Dr. David nga nagataas pa sa gihapon ang mga kasos ng COVID-19 sa sini nga mga duog. Samtang pila naman ka mga lugar sa Pilipinas ang nanaog na ang sa community quarantine status. Nagpahanumdom sa gihapon ng Octa sa publiko sa pagtuman sa mga health protocols sa paglikaw nga maglaton ang virus. Suno sa pinakaulihing nga report sa Octa Research, 8 ang mga ginakabig nga areas of concern bangod sa nagataas nga kasos ng COVID-19. Una ang National Capital Region o kon Metro Manila, Davao del Sur, Quezon City o kon Quezon Province, Negros Occidental, Pampanga, Bulacan, Misamis Oriental kag ang Western Samar, ang Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan kag Davao City ang ginpaidalom ni Presidente Rodrigo Duterte sa General Community Quarantine o kon GCQ sumugod sa Disyembre 1. Samtang iba naman nga maduog sa pungsod ang napaidalom na sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. Yara na sa karon sa 431,630 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas sandig sa datos sang DOH sang Lunes sa katapusan nga adlaw sang Nobyembre. Adsum Balita. Samtang kadto naman kita sa mga balita gikan sa pangkabilugan nga simbahan ini ang Adsum Vatican News.
Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Santo Papa igapaiway ang tradisyonal nga veneration sa kapiestahan sang Immaculada Concepcion na bangod sa coronavirus. Sunod sa direktor sang Holy See Press Office Matteo Bruni, nga igapaiway ni Santo Papa Francisco ang tradisyonal nga venerasyon sa mahal nga Iloy sa Piazza di Spagna sa pagsaulog sang solemnidad sang Immaculada Concepcion ini bangod sa health emergency dulot sang coronavirus pandemic. Sa baylo, isa na lamang ka private devotion ang igahiwaton sa Santo Papa para sa pagpasidungog sa mahal nga Iloy. Subong man ang pag-ampo sang Roma kag sa iya sini nga mga pumuluyo kag sa tanan nga mga nagamasakit sa bugos kakalibutan sa mahal nga Iloy. Ini ang nahaunang higayon sumugod sa tong tuig 1953 naging paiway sang Santo Papa ang tradisyonal nga venerasyon sa imahe sang Immaculate Conception sa Disyembre 8 sa adlaw sang iya kapistahan. Suno kay Bruni nga hindi magkadto sa Piazza di Spagna ang Santo Papa sa paglikaw nga magtilipon ang mga tao kag maglaton ang virus. Ang kapin 40 ka pie nga imahe sang Immaculada Concepcion nga yara napahamtang sa kaiping sa nga Piazza di Spagna ang gindedikar sa tong Disyembre 8, 1857. Tatlo ka tuig sang ginaprobahan ni Pope Pius IX ang dekreto sang pagdeklarar sang dogma nga Immaculate Conception of Mary. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Kang aton oras sa kahanginan, 1 minuto bagong takta ang alas 3, kag magasunod na ang aton nga Divine Mercy Chaplet, kag aton nga Santos nga Rosario. Kag madamon nga salamat sa tanan naton nga matag palamati sa aton mga live streamers sa aton AdZoom, kag DYAF CMN Bacolod Facebook pages, kag aton mandubos nga napasalamatan ang aton nga mga media partners nga padayon sa gihapon nagasuporta sa tanan nga programa sa aton opisyal nga muragwagan sa Diocese sang Bacolod, DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Kagamuya itong mabalita ang ato na tipon para sining hapon sang Martes, Disyembre 1. Kaginisagi hapon inyo alaga Julie Gonzalez, Serbisyong Masaligan, Dios ang aton dalangpan. Ini ang AdZoom Balita. AdZoom Balita.